Kwa nini France njo iko na insiste sana juu ya question ya ouverture ya aéroport ya Goma? Kutoka kuna Umoja wa Mataifa hadi kuinchi ya Ufaransa biko nazunguruka tutoto ya ile kitu. Jambo bandugu, jambo sana. Na wasalimu kote kwenye mko natufuata, si ni Analysons Congo. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Nashukuru kwa siku kama na hii, tunaweza kuwaomba kama ndio mara yako ya kwanza, utusaidie tu like, upartager, ujiabone. Tulisema tunapaswa atteindre 10K avant la fin ya mwezi, wewe ndio tuko nachunga. Utusaidie tu atteindre 10K hapa ku YouTube. Na kusisa na utufate pia ku ujiabone ku Facebook yetu ni Eke Swahili na ku TikTok hapa kwenye uko nanifata. Jambo tena. Na insiste sana juu kwa habari zingine tutakuwa naacha ku Facebook peut-être zenye utapata hapa, na unaweza tufata pia version française yetu ya Analysons Congo. Alors, hii weekend ilikuwa dominé na information moja yenye ilikuwa vraiment capital. Ilikuwa présence ya Madame Viviane Van Perret Goma. Yeye ni adjoint wa secrétaire général wa représentant wa mission ya Nations Unies mu Congo. Arrivé yake iko suite ya présence ya la Croix, ni moya wa ba ni représentant wa Nations Unies mo iko na chargé na question ya paix dans le monde. Avant ya kuye ilikuwa signature yenye tunajua ilikuwa Doha entre l'AFC et le gouvernement congolais. Pamoja na ile signature, AFC na gouvernement congolais balikuwa wanajiporte garant na kusema que bataweza kusaidia kukubali juu ya question ya cesser le feu ya Uvira. Basi na juu ile question ya cesser le feu, MONUSCO ilikuwa sawa observateur. Mais après pale kuko mutu mwenye nashimamia ile maopération la maintien de paix ni un Français, Monsieur Lacroix. Semaine alifika Kinshasa lundi, alikuwa pale. Et par la même occasion mardi, alikuwa reçu na ba autorité congolaise. Par la même occasion, au mois de septembre iliyopita, mwezi ya septembre, président wa France Macron bali organiser ile balita sommet humanitaire wala conférence humanitaire ya Paris, yenye ilikuwa na objectif ya kuweza kusensibiliser batu pour des questions humanitaires ya kwenda kusaidia batu Nord Kivu, comme gisi biko nasema batu kwenda kusaidia batu Nord Kivu. Mais objectif kwenda kusaidia mkadre gani? Mkadre humanitaire, puisque selon la France batu biko na besoin, il y a tellement de besoins humanitaires au Nord Kivu. Alors qu'en réalité, mimi na moyo tunajua na nikiwaza realizaka émission document moya hivi ya kidogo mu December ya kuonesha kama Goma batu abana njala, batu biko njo na problème ya pesa, circulation ya pesa yenye natokana na kufungiwa ya mabanki yapo, ikuwe Goma ikuwe Bukavu, na batu banaendelea banatumika kazi yao. Mais ukiangalia huku ku niveau ya Nations Unies, France iko na insister juu ya mission ya humanitaire. Ukiangalia pia ku niveau ya ile conférence, France toujours ndio ilikuwa na insister au travers bien ya Macron, bakasema que balishatia iko na franga déjà na il faut batume batu pour que les questions humanitaires zipate solution, beaucoup de choses là. Mais toute la question, il faut tujulize intérêt gani France iko nayo mwa ile dimension ya kufaire que a insister sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Kama il y a un besoin humanitaire, mimi nawaza le plus grand besoin humanitaire le plus grand besoin humanitaire tuko naona tunaona ndio kuko mabatu biko na besoin ya madawa, biko na besoin ya hivi na hivi. Lakini kama biko na besoin humanitaire, kama ni problème humanitaire, mimi nafikiri aéroport ya Entebbe iko pale. Kisangani kuko aéroport mbili, Bangoka na Simisima. Donc banaweza shushia bitu Kisangani, banaweza bishushia soit Entebbe.
kwenye kuko makaa ya ba déplacé ni ma territoire yenye ko occupé par le gouvernement congolais. Quand ziko Beni, ziko ngambo ya Beni, ziko ngambo ya Malubero, ziko ngambo ya Muituri, muko plus de 1 million de déplacés. Na ingine besoin humanitaire ingine banaweza nza zishusha Bujumbura kusaidia kwenye ba déplacés walikimbia kama 80,000 kama 70,000. Mais pourquoi Goma inakuwa trop important? Pourquoi? Unajua kama France ilikuwa pilier ya kudestabiliser situation mu Nord Kivu na Sud Kivu partir à Rwanda mu 94. Na bonjo baliwezaka kutile ma pression ku Nations Unies juu ya kulomba bafungule frontière na mtu autorisé bafungule batu baingie ba FD ba Interahamwe vile vyote. Alors France j'y retrouvé leo comme si haiko partie prenante mubinye biko napitikana, pas seulement haiko partie prenante, ana une mainmise ya contrôle ya situation. France ilikuwa États-Unis, Donald Trump akapokea Macron sawa mwanafunzi akamtia pembeni. France iliweza kutafuta comment y revenir mu danse au travers les accords de Washington, haikuwezekana. Jumpaka pale maaccord ya Washington ilikuwa signé entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, mais la France inaonekana sawa habiko. Et derrière la France, l'Union européenne iko natafuta y retrouver place yake dans ce qui se passe. Alors que tunayua que il y a un lien fort entre les Français na ba FDLR. Est-ce que France iko na lazima aéroport ya Goma ifunguke pour que iweze kucréer insécurité? Juu Félix iko na lazima ya kukamata Bukavu. Na iko na lazima ya kukamata Bukavu, iko nasema avant ma dialogue yanze il faut kamate Bukavu. Kama iko na objectif ya kukamata Bukavu. Na kama France iko na lazima aéroport ifunguke. Est-ce que France iko na tafuta imusaidie pour que ikishafunguka iweze kuangalia comment inaweza instrumentaliser bitu bimoya kushoto na kuume? Monsieur Lacroix anasema que la AFC Barem 23 imupatie ma garantie que abaizi attaquer ma garantie sécuritaire. C'est-à-dire abaizi attaquer ma avion zabo, abaizi attaquer bitu hapo. Ndio attaquer afanya ma opération aérienne. Alors que tunayua MONUSCO yopek, Nations Unies yopek, via le président, via secrétaire wake Anthony Guterres, aliwahi kusema ouvertement que l'AFC M23 iko na capacité militaire enye bo abawezi weza kustoper. Il est difficile baweze kustoper ayo puisque ba capacité militaire enye AFC, plutôt ba capacité militaire enye AFC M23 iko nayo, gouvernement hainayo. Kasema kibo banapigana banaweza pigana vita busiku, banaweza fanya hivi, gouvernement haina ile capacité. Alors ce sont des choses enye gouvernement haiji retrouver quoi. Partant de ça, inafanya que inaonesha kama AFC iko na puissance de fait enye MONUSCO haitakuwa nayo atake naweza kuya. Na kama mnaweza wakumbusha 2022, entre 2022 et 2021, AFC Barem 23 iliangushaka avion ya MONUSCO moya ngambo ya Bunagana. Sasa ilikuwa inaanza kuwa ile matabia ya avion ya MONUSCO na kina pilone ku position hapo na pilone. Baka yangushaka na kulikufaka 2 Pakistanais. Bakaenda sawa sadaka ya marimbuko tuseme vile. Alors France ina insisté kuko marimere ya kusema ke kuko ba soldats français ba mwa biko déployer Kisangani. Balikia fani est-ce que banakuya ku réparer ile station yenye ilikuwa détruite parce que kwa nasema il y avait aussi kulikuwa ba pia ba France benye balikuwa quelque part comme des techniciens ya ile madrone. Est-ce que la France iko na préparé une mission ya kutafuta comment ku déstabiliser Goma na Bukavu au travers en utilisant l'aéroport de Goma? Quel est le jeu enye France iko na joué? Garantie gani enye Félix alipati ya Macron? Marimere zimwa ziko nasema ke kuko ma minéraux enye ko na valeur kama ya 3 milliards de dollars enye iko Goma, il faudrait y évacuer, bon, ni appartenir kama
entre Félix et les autres, lui tout le monde a vu, bon, je ne confirme pas, c'est une rumeur. Mais le jeu en France, il qu'on a joué pour le moment, le jeu moyen a une explication puisque France est absent mon jeu. La France, il a lazima érudit mon jeu, mais il qu'on a tafuta érudit en créant l'insécurité. Ou qui en France na kuya, il faut jamais vous attendre à quelque chose de bon. Les Français face yote banapitaka, banaposha cha bitumba, banaposha cha mamaiti. Banaposha cha mamaiti, il faut créer un chaos, juu ya nini, juu ile chaos ndio tapana kazi, bata créer, bata lalamika, il y a des problèmes humanitaires, il y a des ceci, il y a des cela comme ça. Batu yote banakuya, kitu gani banapitikana pale. Mais pour le moment gisi hakuna réellement kitu ke banaweza sema wala banaweza chongea kwa batu. Il est difficile d'identifier et de dire exactement le jeu de la France. À la fois, il faut allié au gouvernement, à la fois, qu'on a discuté dans le gouvernement, il ne faut pas oublier aussi que la France était un partenaire, moi, trop proche dans Rwanda. Bon, ça, son jeu, son double jeu, Nini, on a peine à la fois à gagner du côté congolais, du côté rwandais, mais aussi à quoi à l'interne. Jomana Iko a insisté que il faut faire les frontières, il faut faire comme frontière, il faut aéroport à Goma, il faut aéroport à Goma. Même si on a fait aéroport à Goma, il y a beaucoup de préalables et beaucoup de conditions. Dieu a dit aéroport à Goma est plus important, Kupita, Fanga Zabat, c'est banafungi. Est-ce que tu as l'aéroport à Goma? Si vraiment il y a besoin humanitaire, moi je pense premier besoin humanitaire ni kuelezea Macron na rafiki yake inakuwa mwaka na bitoto. Goma Bukavu batu abakwake na accès ku bank. Ndio kwenye niko najiuliza, est-ce que kama Felix anafanya mabaya biko na iona wala mabaya ya Felix iko nakuwa mazuri puisqu'il anatutesa sie mais anabapatia bobi biko na bio lazima, c'est-à-dire Congolais wa kutesa bandugu yake wa Congolais wanaposha mshangilia, mais kama anabasaidia kuyote biko na bio lazima wanampatia. Mais ikikuwa Congolais mko na revendiquer droits za bandugu yake wa Congolais, il faut banampiga majiwa. Ujiulize juu ya nini biko nafunga macho kwa hivi yote ya Felix. Felix aligarantir France kitu gani juu France itafute aéroport ya Goma et insister utiliser ma droit de veto mabitu gani pour kifunguke. Kwa leo hii aéroport ishafungana na haikufunguka hata na biko natafuta ifunguliwe biko nashindikana. Mimi nakuuliza na wewe, tuende mu commentaire. Selon vous, pourquoi France a insisté que l'aéroport à Goma il n'a pas funguliwa? Au cadre humanitaire, na japo ma besoin humanitaire aziko Goma, ma besoin humanitaire ziko mbali sana. Gouvernement ya Burundi inafunga député moya Congolais. Ule député Congolais anafungiwa Burundi kwenye balikimbilia. Mwa hii semaine batu bamoya balitafuta baanze rudia Baraka na Uvira. Unajua ke gouvernement ya Burundi ilisha katala ke bakongolea bazi rudia kwao. Tunaelewa ni juu ya nini Burundi ishimie kwa nafanya ile, ni juu ya mabesoin ya kuprofite franga enye HCR itaweza kuwa na balipa juu ya bali ba déplacer benye biko. Et de deux, ni juu ya ma question diplomatique ata présenter kubato anaonesha unaona huku kuko ba réfugiés mingi, situation sécuritaire mkiachilia tena AFC na avancer pale, angalia deja kuko mudi na 90,000 mimi nachoka bataletea bengine. Non, c'est ça. Mais leo hii Ndayishimiye iko président en exercice wa Union africaine. Est-ce que zile maabi de droit de l'homme anazijua wala anaziona juu yenjo ko censé maintenant kuheshimia kwanza sheria? Kila mkimbizi iko na haki ya kujidesidia, nasema mimi napasha rudia kwangu kana nisikia. Sasa ule député congolais mwenye alikimbilia Bujumbura, ilifika que batu bamwa ba congolais banatafuta rudia akaba facilité à partir du kiwaza ya port ya Rumonge kama sijidanganya, akaba facilité kubalipi kubaingiza ndani ya boti. Mais Burundi inamfunga, ninafunga bale ba Congolais 50 benye balitafuta rudia kwabo, aseme juu biko natoka na abana makartasi. Sa mimi naanza kuuliza,
Huko natoka kwa batu, hauna identite. Inaderange benyele mwingine nini na japo iko sawa soulagement utoke kwetu hivyo ukwake na makaratasi. Mebali wafata mpaka ndani ya mtungu wasema walikuwa wanajificha ndani ya boti asema wanajificha, banabakamata banaenda kubafunga na banafunga ule député banambeba ku prison ya Mbimba. Kiwaza watu yuko Bujumbura mnayo mbana bakibeba mtu ku prison ya Mbimba. Un député provincial wa Congo me banamfunga Bujumbura. Député provincial wa République démocratique du Congo. Mwenye iko réfugié Burundi. Banamfunga ba. Alors que nikiwaza parlement provincial, est-ce qu'il nakuwa na jireunir Bujumbura wala nakuwa na jireunir wapi? Un député provincial, banamufunga juu anasaidia bandugu yake kurudia. Batu biko na lazima kurudia Kongo. Me Burundi shiko na bafunga isha bafanya saa bafunga, inabafanya habiko ba réfugié, inabafanya ba prisonnier. Burundi nafanya ba réfugié Congolais bako ba prisonnier. Muko naona tuko naona sisi wote biko napitikana mwa ile region ya Grand Lac. Batu wanakimbia fasi banabageuza ba prisonnier. Bakongole tunateseka fasi yote. Gouvernement yetu tutese, ma gouvernement étranger tutese, bandugu yetu peke kama bazalendo nabo batutese. Donc population congolaise ijakosa soro yake, ijakosa fasi ya kukamati. Est-ce que Burundi inapaswa endelea na katalia bakongomani barudie kwa kama wanajisikia kurudia? Bale banasikia kama kweli kuko sécurité, banajideside barudie. Pourquoi Burundi kona bakatalia? Selon oui, à part le besoin diplomatique de ma chantage, na à part pesa, Dieu bana bakatali. Selon oui, est-ce que le droit ya retour est garanti par ma convention à Genève? Il y a quoi bafoué, haiko tena respecté, wala exista ketena ou comment? Puisque haiko bonjo batasema non, bo banasema ok ma condition comme mzuri murudi, mais batu banajisikia kurudia. Mtu anajisikia kurudia kwa sababu kuna mkatali. Na siku watasema banaza baitikie kurudia pale bataza wapiga masasi, bana batorturer, bana faire souffrir. Batu biko napenda kurudia kwabo. On est mieux que chez soi. Batu baligeuka biko bakimbizi, na tena banageuka ba prisonnier. Nauliza hivi. Le droit et conventions à Genève zina garantir le retour aux personnes réfugiées volontairement. Kama bana jugé que sécurité yabo haiko menacée. Il est droit. Haikuwake tena wala ikingali. Clavier ni yako. Jambo sana.